हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले नंबर पर हम चर्च के जमाने के खात्मे के बारे में बात करने जा रहे हैं। चर्च के दौर के इख्तिताम के बारे में। चर्च के दौर का एक मुकम्मल खात्मा होगा जिसमें हम रह रहे हैं। मुझे यकीन है कि ऐसा वक्त आएगा कि जब हम आसमानों पर उठा लिए जाएंगे, कि जब सारी गैर कौमें खुदा में आएंगी और उसका रुख इस्राएल की तरफ मोड़ दिया जाएगा और सारा इस्राएल बच जाएगा। तो चलिए हम एक हवाले की तरफ बढ़ते हैं। रोमियो की किताब उसका 11 बाब और उसकी 25 आयत। पौलुस रसूल एक गैर कौम के मुतालिक एक कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस राज से नावाकिफ रहो ताकि दूसरे लफ्जों में तुम मगरूर ना हो। वो कह रहा है, सुनो, क्योंकि अब तुम्हारे पास यीशु है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि इब्तिदा में सभी कलीसिया यहूदी थी और गैर कौमें बाद में आने वाली थी, लेकिन फिर थोड़े से ही अरसे के बाद चर्च यहूदियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा गैर कौम बन गया। इसलिए वो इनसे कह रहा है कि सुनो, सिर्फ इसलिए कि यहूदी गैर कौमों में नहीं आ रहे हैं, यहां तकब्बुर ना करो। इसराइल को जज्बी तौर पर सख्ती का सामना क्यों हुआ है? कोई कहता है कि जब गैर कौमों की पूरी तादाद आती है, लिहाजा जब गैर कौमों की मुकम्मल तादाद आती है तो खुदा के पास एक मखसूस तादाद होती है और वो कितने हैं खुदा जानता है। वो हमारे सर के बालों को जानता है कि वो कितने हैं। लिहाजा आखिर में गैर कौमें खुदा की तरफ आएंगी तो तवज्जो मरकूज होगी और उसकी नजरें यहूदी कौम पर होंगी और वो अपनी तवज्जो यहूदियों पर मरकूज करेगा। ये मुसीबत के दौर से गुजरेगा। इसलिए फितना दौर से मुराद है, यानी कि यकूब की मुसीबत के वक्त। यकूब इसराइल के लिए एक और लफ्ज है। इसलिए 7 साल की मुसीबत के दौर में खुदा अपनी कौम इसराइल पर तवज्जो मरकूज करेगा। लिहाजा जब वो वक्त आएगा तो मुकाशवा की किताब में जैसा लिखा है कि उसकी तवज्जो पूरी कौम बनी इसराइल पर होगी। हकीकत यह है कि आप चर्च को भी नहीं देखते जिसका जिक्र मुकाशवा 6 बाब से लेके मुकाशवा 19 बाब तक पूरी तफसील है, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम खुदा के हजूर चले गए हैं। इसलिए मुझे यकीन है, जैसा कि मैंने कहा है, कि जब हम उठा लिए जाएंगे चर्च का जमाना खत्म हो जाएगा, यानी कि बादलों पर उठाए जाएंगे। इसलिए ऐसे लोग जो आखिरी वक्त के लिहाज से नए हैं, उन्हें इस लफ्ज के बारे में इल्म ना हो। रैप्चर और रैप्चर की तफसील मैंने यहां बयान की है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यूनानी जुबान में गालिब रैप्चर कहते हैं और ये लातीनी में इसे रैप्चरो कहा जाता है और हम इसे अंग्रेजी में रैप्चर पढ़ते हैं। ये चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट का पुरस्कार तौर पर गायब हो जाना एक मौजज़ा है और दूसरे लफ्जों में ये पुरस्कार है। ये सब कुछ होने वाला है बगैर किसी को मालूम हुए। अचानक हम गिरजा घर से गायब होने जा रहे हैं और हम हमेशा के लिए खुदा की मौजूदगी में होंगे। अब कलाम में से हवाला मैं पढ़ने जा रहा हूं। थुसलुनीकियों पहला बाब और उसकी 4 आयत हम पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे पहला करंथियों और उसका 15 बाब। अब आपके पास वो लोग हैं जो कहते हैं कि बेखुदी का लफ्ज बाइबल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं। आमीन। अब में से कितने लोग तस्लीस को जानते हैं? तस्लीस का लफ्ज आपकी बाइबल में नहीं है, लेकिन तस्लीस बाप, बेटे और रूह कुद्दुस का एक तस्वर बाइबल में है। इसलिए हम तस्लीस का मुताला करने जा रहे हैं, जबकि असल बाइबल। तो आइए हम सफा नंबर 1 पर यह हवाला पढ़ते हैं। थुसलुनीकियों 4 बाब उसकी 14 आयत तक और फिर 14 से 18 आयत तक हम पढ़ने जा रहे हैं। वो वक्त है जब रैप्चर लफ्ज लिखा जाता है। 14 आयत में लिखा है कि मसीह मर गया और वो दोबारा जी उठा है और इसी तरह हम ये भी यकीन रखते हैं कि खुदा यीशु को अपने साथ लेकर आएगा। हालांकि वो यीशु के साथ लेकर जा रहे हैं, जबकि जो पहले ही इसके मुताबिक सो चुके हैं। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम जो अभी तक जिंदा हैं, हम जो खुदा के आने तक बाकी हैं, यकीनन उन लोगों से आगे नहीं बढ़ेंगे तो खुद खुदा के लिए सो गए हैं। मैं पसंद करता हूं कि वो खुदावंद यीशु मसीह को किराया पर नहीं भेज रहा है, जो वो जा रहा है आसमान से नीचे आने के लिए, बिल्कुल खुदा की आवाज के साथ, खुदा कदूस की आवाज के साथ। सबसे पहले मसीह में मुर्दा जी उठेंगे, इसके बाद हम जो अभी तक जिंदा हैं तो बाकी हम वो पकड़े जाएंगे। किसी को गोली मारी गई वो पकड़ा जाएगा, ये बेखुदी है। और हमें बादलों में हवा के साथ खुदावन से मिलना है
اور اسی طرح ہم ہمیشہ کے لیے خداوند کے ساتھ رہیں گے. پھر آخری آیات، تو ہم سب اپنے خداوند اپنے خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں گے. اور اس آخری آیت سے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، خداوند کے زندہ جلالی نام میں آمین کہیں. ہاللویا. تو ایک ایسا دن آنے والا ہے جو اس زمین پر ایک ایسی نسل وجود میں آئے گی جو مقدسین کی ایک نسل ہے، جو موت کو نہیں دیکھے گی. بائبل میں بالکل واضح ہے، ہم بدل جائیں گے جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے. پلک جھپکتے ہی سب کچھ بدل جائے گا اور ہم سب ایک جلالی جسم کو حاصل کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے مقدسوں کے ساتھ ہواؤں میں خدا سے ملنے کے لیے ہم پکڑے جائیں گے. اس سے پہلے پرانے عہد نامہ میں یہ موجود ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایلیا کی کہانی ہمیں کیا بتاتی ہے. جانتے ہیں کہ ایلیا زمین پر چل رہا تھا، تو کیا خدا نے پھر اوبر کو بھیجا؟ آپ سب کو ایسا لگتا ہے کہ اوبر کوئی نئی چیز ہے. نہیں، خدا کا اپنا ایک اوبر سسٹم ہے. اس نے ایک رت نیچے بھیجا ایلیا پر، چلو تم سواری پر جا رہے ہو، چلو ہمارے ساتھ، ہم اوپر جا رہے ہیں. ہم اسے ہنوک کے ساتھ پیدائش کی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں. دیندار آدمی ہنوک وہ ایک دن ٹہلنے کے لیے باہر نکلا تھا. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ صرف چل رہا تھا اور وہاں کوئی آدمی نہیں تھا. میں چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں یہ لکھا جائے جیسے کہ وہاں بولنے کے لیے صرف ایک مائک موجود تھا. اب غور کریں، وہ صرف چہل قدمی کرنے کے لیے نکلا تھا. او میرے خدا، یہ کوئی پریوں کی کہانی جیسا نہیں ہے. اور میں نے یہودا کی کتاب میں یہ سب پڑھا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جیسے کہ پادری ڈیلس ابھی سیر کے لیے نکلے ہیں اور وہ پھر نہیں ہوں گے. ایسے برائن ایک کار کو چلا رہا ہے، وہ ذہنی طور پر چلا رہا ہے، اور وہ برائن اس کار میں دوبارہ دکھائی نہیں دے گا. یہ لارڈ چرچ کی موجودگی میں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ خدا ہمیں اس جگہ سے چھیننے والا ہے. تو آئیے میں اس پر آپ سے مزید بات کرنا چاہتا ہوں اور ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں. نئے عہد نامہ میں پہلا تسلونیکیوں اور 4 باب. اب جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ لفظ آتا ہے جو وہاں لکھا گیا ہے، لفظ ہارپو، جس کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا ریپچرو، جس کا انگریزی زبان میں نام ہے ریپچر. ہر پاسوں کا اصل مطلب ہے پرتشدد ہٹانا. کچھ آنے والے خطرے کے پیش نظر میں آپ کے لیے تصویر بناتا ہوں. وہاں ایک باپ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، ایک کی عمر 10 سال ہے اور ایک کی عمر 2 سال ہے، اور وہ پارک میں ایک ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہیں اور وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. اچانک وہ 2 سال کا بچہ پارک سے باہر نکلا اور گلی کی طرف بڑھ گیا، اور باپ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ دیکھ رہا ہے کیونکہ اس سے علم ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. کیا آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ اور وہ دیکھ رہا ہے ہائی وے کے نیچے ایک ٹرک کو جو اس کے بچے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. وہ اپنے بڑے بیٹے پر چیختا ہے. کیا آپ اسے سن رہے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں، ہر پاپ سو، جاؤ اپنے بھائی کو پکڑو اور اسے خطرے سے نکالو، کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کے بارے میں کوشش کر رہا ہوں. آج کی صبح ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمارے بڑے بھائی کو بھیجنے والا ہے، کیونکہ ایک ٹرین پٹری سے نیچے آ رہی ہے. پٹری سے نیچے آنے کا خطرہ ہے، پٹری سے نیچے آنے والا حادثہ ہے، پٹری سے نیچے آنے والی مایوسی ہے. لیکن وہ ہر پاسوں چیخنے جا رہا ہے، نسنگا پھونکنے والا ہے، اور ہم جو زندہ ہیں ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ رہنے والے ہیں، پکڑے جانے والے ہیں. کہ چرچ میں ہم سب خدا کی تعریف کرتے ہیں. ہاللویا. ہائے، میں پاسٹر مائیکل یورشا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس چھوٹے سے پیغام سے بہت برکت پائی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں. یسوع جلد آ رہا ہے. آمین.
हैं।